利用くださいましてありがとうございます。特急大雪3号網走行きです。停車駅は美幌女満別終着網走です。車内はすべて禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話の際は電気をご利用ください。車内で不審物や気がかりなことがございましたら、乗務員へ声をおかけください。また SOS ボタンの位置を確認いただき、緊急事態が発生した場合は SOS ボタンを押して乗務員へお知らせください。引き続き目的地までごゆっくりお過ごしください。 Welcome aboard the Taisetsu Limited Express bound for Abashiri. We will be stopping at Bihoro, Memambetsu, and the Abashiri terminal. Passengers with reserved seats, please check your car and seat numbers against those printed on your Limited Express tickets and reservation tickets and sit in the assigned seats. Please do not smoke in this train. If you use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. Please notify the crew of any irregular activity on the train. Also, please note the position of the SOS call button, and in the event of an emergency, press it to alert the crew. To avoid causing any undue annoyance to other passengers, please refrain from engaging in loud conversations when on board the train. We wish you a pleasant journey.